بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe bela jelen fo ka be wali mando kanyini masabala fe akambe do kramantu yalla amba yini ala fe islamo mana ke jien fon fa ala ka islamo koloshi ala ka islamo korota amba yini ala fe ala kana ke jugu sakoyi ala kana jugu fene sana kibram imbe jien kono bi amadu mo shila no de islamo nyogo be toro min kono islamo nyogo be de ko min kono islamo nyogo be tasuma min chala bi no palestinien yi israelien ka tasuma do israelien ka toro do nanko bi ta de jugara no te kabini 48 nin ko nunu be sena sisan kote me kata ye ka demsenu va ka jinye jamana bele jere nya churunento ka muso faga ka jinye jamana be nya churunento ka kla ka makoroba va aywa ka jinye ma bele jere nya churunento ka kay na fofu ite sena nanyanga jamana obla palestine nola amba do de la ka fo ko toro mimbe kada ka mo mi mo ke faga ka kla ki fa fene faga e wulile e ko ko foi ki ka hakke de nyini o tigila maka klaka nyeshi fana matugunu ka foka bifa palestina wuto nyole no kosobe diema u di farala nyonka ka palestine mine ka di israel ma kuma ere chiye ni de arabu jamana fara aywa a jamana were to beka o bedi minera ka palestina unda ku bolo siruko u do israeli sako dafe ni ala je ameriki president koro min bora ya mamme ale ere dinana decision ta ka fara israel ka decision ka ko ka aywa Jerusalem beba do Palestine a capitale de Jerusalem aywa femi Israël ya le capitale Tel Aviv mais ambassade munu be Tel Aviv ko ko lu jako yelema katanu e kudusu la no Jerusalem mo bela jele ma don inte be jin sharia la mais Amerique ya décision fo nu fene ya barake abena jema ma abeni ma pasige ma kuma ni ma kun fena ka badoro bayra ka foka benin Allah Ta'ala koni ma fenfen yali ala deme ale Allah Ta'ala fene be aw deme o ba yira kafo Allah deme le munyi an kan jogonya an ga puto Allah Ta'ala an ka aqida an ga tauhidu o bara bela jelim se ka sabati chuguni ni ala deme no fene kera Allah Ta'ala fene ba deme o de koro yini in tansurullaha yansurukum ni awi ala deme Allah Ta'ala fene be aw deme anta ga palestine de meko arabudu anta ga palestine de meko jelendu anta ga palestine de meko ga dugu togo ka foko palestine anta go de menina ama ga palestine de me ka daka islamudu ama ga palestine de me ka daka adamadundo mabe adamadundo de me ka so islamé tere wala parce que ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ko bien keneno be fon kono ni nyano ma ko ka vi sauver Allah Ta'ala be arjina dim Allah Ta'ala be arjina dim Allah Ta'ala raba fana qur'an kono ko ni mammi ni kelen fa kelema ko mi jin bambe fa waman ahyaha ko ni mammi fene ya nyana maya fa ka annama ahya an-nas jami'a kelema ko mi jin bele jire ne nyana maya o tumana be ro mina bi mali madili ka to ko palestine de melila anni alla janka jamana kono anyi monima do jo ko ke kudusu e mufle raidala abeda bora ka palestine de deme palestine ambassade mena enveya ambassadeur mena enveya ay san chama mbake jamana ni konna la wati be anga deme ko misama kala seuma palestine mbaka deme on fe ko slama dudu kada kala ka ciden ka sama yele rela sallallahu alaihi wasallam ay to yoro mina dugu kolo sanfe ka sanfe la soro o palestine al qudus sharif ala ka ciden re kabdo misri kono ka kala ka selifane o dugu kelin de fena Allah Ta'ala kan nabi man chaman temenai abdo bangere abdo re kaburu bo dugu kelin kono la no palestine o palestine o de fena kera koro fla dola kelin islamia korona kada ka ala ka ciden boli min kara makka sallallahu alaihi wasallam kana madina yani ala ka fala kira kin shi al-kabama ala kira kun bi kin shi palestine de misrin de be no qudus sharif o be ni baitul muqaddas alibbe palestine de ala kira kalu tan woro wal kalu tan wolon fla nyona ke abi sili abi nyeshi misrin ma fo kana sili fana sili dola do ko lansara sili ala ka cide jofla sili jofla labana wayu jigina la kiraka kan nyeshine me palestine ma kinyemun ka bo palestine ma kinyeshi makama o yoro belebele ne fle ni tasuma baga jige shu anikle o yoro bani ne fle kafiru kamara konnal o yoro bani ne be programme bulo nunu bulo bina yoro ni ci ka bo misrela ka tem misere a programme bulo silame be daka sunongola silame be timina silame tay barode an gonin ba fodoro ala ka palestine bo israeli bolo o yanga doye o wajibi mais est ce que on duskun yere la benen do palestine libreli kama est ce que on hakli la benen do palestine libreli kama parce que nanya yere nyininka ninte yahudeo chien folo ye ka bayo bambanti ya barata ka palestine on segere ta folo a folo tini
Umar bin Khattabi ka wati la Umar de kele bolo la be ka taga yahudiya be ka boyi Umar yɛrɛ kun no kute do ye tugun aywa Salahuddin Ayyubi Umar fana kɔfɛ ni wati janyi ale fana nana denmisɛnnin de kun do alhamdulillah ayi kɛ yɔrɔ ka silamɛw sɔrɔla ka faraka o taara Palestine libéré mais n'i y'a lajɛ silamɛ caya bi o ka can ka tɛmɛ Umar bin Khattabi ka wati kan silamɛ min bɛ dugukolo sanfɛ bi o ka can ka tɛmɛ Salahuddin Ayyubi ka wati kan kɛlɛkɛ minɛ min bɛ silamɛw bolo bi o kun t'o kunu silamɛw bolo nafolo min bɛ silamɛw bolo bi o kun t'o kunu silamɛw bolo mais pourquoi o kunu silamɛw sera ka Palestine libéré anw bi silamɛw dɛsɛra ka Palestine libéré dɔwɛrɛ si tɛ komi ye Espagne sɔrɔ ka silamɛw to mara la o ko kelen pe de filɛ ka diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fɛn min ka di yahudiya ye o diyara anw fana ye an y'u ladege u ka lahala bɛɛ la akida an y'o bɔ an ka baara kɔnɔ fɛn min ye silamɛya jogo ye silamɛdenw yɛrɛ banna o kelen pe ma yahudiyaw silamɛw yɛrɛ de b'a ka boli bi ka taa pacte signé ka taa signatiri kɛ o ni yahudiyaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ nin san laban na arabu jamana joli de bɛ yen kabini 72 liaison kun tigɛra o ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ kabini 72 mais ɲinan san na walima ka kɔ 2021 ɲɛ 2020 kɔnɔ an ɲɛ bɔ arabu jamana kelenw na boli la tuguni ka taa pacte signé o ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye mun ye palestinien aw tora aw kelen na aw kɛra yatimɛw ye aw kɛra filiyabatɔw ye o tuma na anw farala Israël kan ni farala mɔgɔ kan i sɔnna ka ko bɛɛ lajɛlen ma o tuma na an bɛ mun fɔ silamɛw ye nin an balima silamɛw de ye tasuma na nin an balima denmisɛnnin dɔw de ye an balimamuso dɔw de filɛ an balimacɛ dɔw de filɛ an ni minnu bɛɛ lajɛlen b'a ka jɛ kɔrɔn kelen na ala kira ko doni tɛ siri ka taa diɲɛ yɔrɔ si la ala ko kama fo n'a kɛra yɔrɔ damadɔ min ye nin yɔrɔ b'a la mais n'a fɔra an bɛɛ lajɛlen de k'an sigi ka ninnu lajɛ u jugu bolo nin n'a ka tasumaji o de bɛ avion kɔnɔ bomu de bɛ nin bolo marifakisɛ caman de bɛ nin bolo nin bɛ ka t'o suuru foyi tɛ palestinɛw bolo k'u t'u ka dugu la ka roquette fili n'a fɔra ko ka taa kɛ prétexte ye ko palestinɛw ye 2000 roquette fili u ye 3000 roquette fili hali n'u ye 1 million de roquette hali ni palestinɛw n'o fili o bɛ taa mun de kɛ Israël la sa roquette ninnu kelen bɛ i n'a fɔ n'i jɔ ka gabakurun de fili a bɛ bin yɔrɔ min na dɔrɔn a ka dégâts bɛ kɛ yen de mais bomu bɛ ci yɔrɔ min na a entourage des kilomètres a b'a bɛɛ lajɛlen maaw fa a b'a denmisɛnninw fa a b'a so bɛɛ lajɛlen ci hali o bomu bɛ ka jigin waati min na o b'a ka téléviser en direct ka yira diɲɛma bɛɛ la Amnesty International o bɛ yen ONU yɛrɛ fana bɛ yen mais maa minnu b'a ka faga silamɛw don o de kama maa si tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn n'a ye an bɛ mun ɲini diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka wuli koyi Alahu Taala tɛ bɔ sanfɛ kana fara mɔgɔw ka kɛlɛ la dɛ ala b'an yɛrɛ dama de bila an yɛrɛ k'a ka tiɲɛ sabati dugukolo sanfɛla la maa minnu ye kɛlɛ kɛ kunu alhamdulillah u tora kɛlɛ de la k'u yɛrɛ di ala ma n'ala ka dɛmɛ nana i n'a fɔ mɛlɛkɛw jiginna ka sahabaw dɛmɛ badiri don n'an fana y'o kɛlɛ kelen kɛ siga si t'a la Alahu Taala ka dɛmɛ bɛna mais an ta tɛ foyi ye an ta ye kuma dɔrɔn pe de bɛɛ lajɛlen b'a ka arabu jamana minnu yɛrɛ jateminɛ silamɛ jamana baw ye o arabu jamana yɛrɛ tɛ foyi kɛ ni te min tɛ ka t'u sigi dɔrɔn ka te min a banna décision tɛ ten foyi tɛ ten a bɛ tila k'o arabu kelenw de ye tuguni ka boli ka t'u allié Israël kɔfɛ o tuma na fɛn ni a ɲagaminen don voilà tubabu ka kuma c'est quelque chose qui est très très délicate o tuma na ɲagaminen don kosɛbɛ a ferekelen don kosɛbɛ parce que ɲɛ bɛ minnu na olu caman yɛrɛ bɛ ko wɛrɛ la duguma mun ni sanfɛ ko tɛ kelen an kɔni bɛ mun fɔ silamɛ bɛɛ ye cɛ fara muso kan an ka Palestine dɛmɛ an ka dɛmɛ n'an dusukun ye an ka dɛmɛ n'an dala duwawu ye ka da kan maa fɛn fɛn bɛ duwawu kɛ i ka duwawu bɛ jaabi i ka nafila seli la duwawu caman b'a kɛ e yɛrɛ ka seli kɔfɛ duwawu caman b'a kɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ ni ala cɛ duwawu kɛ Alahu Taala ka ni kɛlɛ bɔ an balima palestinɛw kan tasuma min b'a ka jigin u kan Alahu Taala ka tasuma nin fa i ka sufɛ nafila seli la i kana ɲinɛ a kɔ i ka farida seli kɔfɛ i kana ɲinɛ a kɔ k'i to i ka mabili kɔnɔ duwawu kɛ i hakili mana jugula waati o waati ala wele ko Alahu Taala ka dɛmɛ di palestinɛw ma ala ka ni degun wuli ka bɔ palestinɛw kan ni tasumaba min b'a ka jigin u kan Alahu Taala ka ji kɛ ka nin tasuma ninnu fa an balimaw do ɲɛsinnen bɛ Palestine ma bi mais sini u bɛna ɲɛsin jɔn ma an bɛɛ lajɛlen ka nin question jaabi ɲini parce que n'an y'u to yen o ka se ninnu na o tuma na siɲɛ wɛrɛ u bɛna ɲɛsin an dɔ la kelen ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka palestinɛw ɲuman bɔ ala ka hakili sigi d'an ma ala ka diɲɛ yɛrɛ lafiya silamɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ala ka lafiya d'an bɛɛ lajɛlen ma ka bɔda ɲuman di an bɛɛ ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أمي الله سبحانه وتعالى تنعم بركدا أمي سلام كنتي محمد كان نمني كشالك وشاياكا أنا كسبانا كدونك أني مو تقرأ وكوني أنا يومانيا فوكتا سيجو دوما أمي واتي منا واتي إنك كلام
an bɛ na dɔɔnin fɔ ko min kumaw na ala ka jarabi ko baw do nga jarabi dɔw tɛmɛna silamɛw kan min ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye nga jarabi in kɔni do nga an hakilila tigɛlen do ni ala ka dɛmɛ ye ala bɛ ka dɛmɛ min kɛ an ye alhamdulillah an bɛ ala tan o kan o ye jumɛn ye o ye bani israilakaw u bɛ ka taa binkani min kɛ binkani waleya min kɛ ka an balima silamɛw sɛgɛrɛ Falasini dugukolo kan an ka duwawu k'u ye an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka duwawu kɛ Falasini dugukolo silamɛw ye Falasinikaw ye ala k'u kisi bani israilakaw tɔɔrɔ ma ala k'u kisi yahudiyaw tɔɔrɔ ma ala k'u kisi jufuw tɔɔrɔ ma kabini ala ye dugukolo in da ni jufuw nana sira bila ka nabi ɲumanw janfa k'u fagali k'u faga ka nabi ɲumanw faga ala y'a fɔ kuranɛ la cogo min na kabini ala y'u danga u ma se ka don da la mais ala ye layidu min ta u ye ko n bɛ o k'u ye ala t'a ka layidu wuli a ye diɲɛ nafolo d'u ma a ye diɲɛ kewuyaw d'u ma o de ye diɲɛ savants ye diɲɛ laboratoire baw tigi ye mais u n'a sen o sen u danganen don u ka danga tɔ nana juguya cogo jumɛn dun de la Belfort kelen ka layidu t'u ye k'a bɛna dugu dɔ di u ma k'a bɛna Falasini di u ma o de ye u ka danga yɛrɛ juguya ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan n'u sera Falasini u ma lafiya sɔrɔ n'u k'u bɛ fɛn fɛn kɛ u ka lafiya bɔda ye a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u ye diɲɛ jahanama de ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la n'u ye taw kɛ ɲɔgɔn na kuma o kuma u ni Falasini mana taw kɛ ɲɔgɔn na kuma o bɛ se ka mɔgɔ 100 yirikaw fara Falasini na mais Falasini ma fana se ka mɔgɔ 100 yirikaw fana faga mɔgɔ min nana ko n ka sa ala kama o ni mɔgɔ min nana ko n ka balo u ka kɛlɛ cogo tɛ se ka kɛ kelen ye o kuma na an b'a ɲini silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fɛ nin dugukolo in ye dugukolo barikalen de ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka sanayɛlɛ dɔn na ala bɔra ni a ye Makan ka taa ni a ye nin yɔrɔ sanumanba in na fɔlɔ nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen ka nin don nabi ɲuman caman na alakira sallallahu alaihi wasallam a ka joko fila sali ni nabi ɲumanw ye nin misiri ba in de la kura Jibril fana jiginna ni kuranna aya dɔ ye a ka o yɔrɔ in na n'a tɔgɔ babu la ninnu ye yɛrɛ sanuman de a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i salila Makan a bɛ komi n'a fɔ i salila misiri tɔw la ni siɲɛ 100,000 n'i salila Madina a bɛ komi n'a fɔ i salila misiri tɔw la ni siɲɛ 100,000 ale misiri in fana daraja bɛ misiri tɔw bɛɛ lajɛlen fana fɛ n'a bɔra Makan ni Madina o tuma na o ye silamɛ dugukolo de ye o ye ala ka nabi ɲumanw ka dugukolo de ye a nabi ɲumanw bɛɛ la laban o y'an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ye o ka dugukolo o tuma na nin dugukolo in dugukolo barikalen don dugukolo nɛɛmanen don wa mɔgɔw fana barika b'o la dɛ silamɛ minnu bɛ Falasini barika b'o la dɛ bɛɛ lajɛlen ka duwawu k'u ye ala ka nasuru ala ka dɛmɛ ala ka o k'u ye u bɛ jihadu de la ala an b'i deli i ka jihadu kɛla bɛɛ lajɛlen ya rab allahumma unsur al-mujahidin fi kulli makan allahumma ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum unsur al-mujahidin fi kulli makan unsurhum allahumma unsurhum ala a'daika wa a'daihim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith o kuma kun filanan anw minnu filɛ nin sisan anw kan ka jumɛn de kɛ anw kan ka mun de kɛ anw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye fɛn damadɔ an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Falasini ko an k'an denw lakalan Falasini ko histoire la Falasini ko yɛrɛ ye jumɛn ye mankan bɛ yen san 70 ani san 3 bi san 70 ani san 3 o tuma na denmisɛnninw kan k'a dɔn mun yɛrɛ de bɛ yen Falasini ko in yɛrɛ ye jumɛn ye yahudiyaw bɔra jamana caman ba fɛ ka na fara ɲɔgɔn kan cogo di ka na mɔgɔw ka dugukolo minnu na ka bin u kan k'u ka sow jɔ wari dugukolo la ka yɔrɔ k'u ta ye diyagoya la i y'a faamu o tuma na an kan ka an denw lakalan o la cogo bɛɛ lajɛlen na k'an denw ladɔnniya parce que ko min don génération ko de don ni ala yɛrɛ tɛ maa si t'a ban kuma dɔn mais an b'a dɔn kɔni min tɛmɛna o ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ bilen inshallah an k'an denw lakalan k'an denw ladɔnniya u ka lamɔ ni a ye o ye ko fɔlɔfɔlɔ ye ko filanan ye jumɛn ye o lamɔ in senfɛ fana a cɛ ka ɲi Makan alikaba foto ni Madina foto bɛ mɔgɔw ka so kɔnɔnaw n'u ka salon na cogo min na a cɛ ka ɲi Beitul Maqdis fana
alqurs o fana ja o fana kaye mo ka so kono ko so demsenun kan lamaka ka fo ni misiri basabay nunu ya anga islamia misiri basabawi ko e fen ma nyako so o ko fe fana ando wele kam da kata almami bela jele almami ka duwa ke fa sali durula ko khunutu kalam ko duwa ke اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ko khunutuke yahudiyan nunka ala yu danga de nga danga ni wore abe danga fara danga kan amba nyin almamu fe min ye banisara ko koye afura qur'ana kono chowmina ko islamu hakilla ji ala ko demsenu lakala ala kala nyoro fana a conference ko to kake kala non fana ko kala nyoro la mun ko so bela jelen ka don yani ba fo ibi yere do kola akasoro be ko yere don ko doniya o de ko bela jelen la jujoya ala kana na bela jelen la so ko an ganka fen folo min ke o yeni fen de madun anye mi fesa fen flana e jumenye an bela jelen be adon an ni o ka yoro ka ja an nu ka yoro ka ja an nu ka yoro ka ja an ka fo ambe fen ke kan ta fen reke min te ni fen folo na abe gele nga fen flana e jumen lambo ni islamet chama na musulman bela jelen keren na ni wati na nga u Canada ni wati ma u ka wati wero fana faraka ka ke wati bela jelen ika du tlama fe sallan ni wulla duwa uke islamu ye Palestine ube tonya min kona akabon ika du kana ibo akono ka bil desert blala ka ci bobo ki sembo du ko la pew e bita tantan do nyini ini dewni modo aw bita yelma o de kono sa ika foro fana ko fana boshila ki ka olivu sum bela jele ka be bonka boyno ka yelma ka ku ka foro to nyani menda o de ato afo nyema ko nye galon sodi ambe ni bela jamana ba minun ko olu de kyetuye ko olu de droit de l'homme tuye olu de harama denya tangambaoye olu de be kan kafiru ni debe ni kafiru wala o de ato wato wati ni mo min ko ima ko nye galon sodi kye do de lahara de kye soye alaka onya ko di ambela jelema amba nyini sirame bela jalanga kuma labana mo ibe duwa ke ka farra sali durula ika du tlan fe salla ka ko kle bininye be ka duwa ke Palestine anga duwa ku ye ibe duwa ku ye ido de do al mu'minu lil mu'mini kal bunyan islamu bela jele ye balma kelende ni fenye ibalma sura ko ma yi yere alaka an bela jele kana ni fen foden an kal gantu alaka bela jele den alaka Palestine bo kafiru bolo alaka Palestine bo noto bolo alaka Palestine bo mo dangane bolo alaka o don fana yirane na o bela jelina alaka kana kala kana aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبدون أبي يورو أمبا فو نسلم يكا فولي نوي أمبلا جليكا فوربا كاي نابي كيسي دي كوفو كالا ديلي يا ربي ألاك هيريكا أمبلا جليكا دووني نافي أمبدون أي ربا دون كفو كوني وقتينا كو منو بسينا نو دي قدسوي masjid al-aqsa alakira sallallahu alaihi wasallam ka sana yele kera yoro mina no islamu ka koron folo ye o ko fe kalotani woro ko fe ayele mana hijira ko fe kana makala ala bato yoro belebele bado niye bato ka kona farda kile abe ko me farda biduru a farda kile abe ko me farda keme duru ni e farda kile ke kira ka misilla we bakile aleta e keme duru alkabata e ba keme nim bato ka yoro belebele bay ni duru ko sanmay ayere ba la halaw kalama bi ko min bi senaniye hadamadiya be wulila ka jo
minnu yɛrɛ ye kafiru ye koyi minnu yɛrɛ ye kafiru ye wulila ka jɔ n'o ye yahudiyaw ye o nana ninnu ka dugukolo minɛ ka minɛ a muma da minɛni ma san o san walima wagati o wagati o bɛ fagali de kɛ mais sunkalo ta daminɛ a fagali cɛ juguyala a yɔrɔ kari cɛ juguyala diɲɛ bɛɛ wulila nka ladiriya de tɛ yen ladiriya de tɛ yen silamɛw an ka ca mais an ka welekan tuma dɔ la welekan in a tɛ ka lamɛn ka ɲɛ o tuma na an badenw an kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko nin ye silamɛ kelen kelen bɛɛ ka kunnako ye ni maa min y'a faamuya ko arabu ko don o ye fili ye ni maa min y'a faamuya ko dugukolo ko don o ye fili ye n'o tɛ yahudiyaw bɛ fɛn wɛrɛw sɔrɔ u b'a dɔn diinɛ ko don u b'a dɔn u ka laɲini belebeleba bɛ sabati ni dugukolo ye ko ye min ye an badenw kuranna kalanba ka kan ka yahudiyaw sidɔn sa dɛ kuranna y'a ɲɛfɔ an ye dɛ kuranna ye yahudiyaw ye ɲɛfɔ an ye k'o ɲɛfɔ an ye k'o ɲɛfɔ an ye kuranna i tɛ kuranna hizbu kelen kalan ni ma yahudiyaw ka jugujuguya ni u ka tiɲɛni kalan لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ألاكو ما علوما تو على لاكو uko ala ko ne mo ka kuma me munu ko ala yɛrɛ fantan yahudiya ko ko ala ye fantan mun na be sarakati ɲina ko ala ye fantan ala ko ni kuma cɛ jumɛn ne bɛna sɛbɛn o fana dama tɛ dɛ bon ulu ka nabi ɲuman faga u ka nabi ɲuman faga maa min jalagɔlɛla ka nabi ɲumanw faga ka ban adamadenya tɔ o b'a la o tɛ foyi o ɲɛna ala ye nin ta ka se u ka nabi ɲuman faga fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llah wa qatlihim anbiya u ka layuru tiɲɛw ani u ka nabi ɲuman faga ani u ka kafira ni ala ka ayaw ye ani u ka nabi ɲuman faga ninnu kɔni u ka jogojuguyaw caman fɔla o de la olu ka mɔgɔw faga olu ko anw ye ala teru ye mɔgɔ tɔw ye an ka jɔn ye n'an y'u faga foyi t'a la lesa ale nafili ummiyina sabilun n'an ye fɛn kɛ kalanbalo la ala t'an minɛ anw ye sha'abul mukhtaru de nin de y'u ka taabolo de o tuma na u yɛrɛ ko musa ma ko musa izhab anta wa rabbuka faqatila e ne ka ala de ka taa kɛlɛ kɛ o ye u ka mɔkɛw ka jogo kolon ye kuranna ye min lakale an badenw an ka welekan ye min ye nin ye ko cɛjuguba de ye n'a bɛ ka kɛ silamɛw la silamɛw ka kan ka hami ni nin ye u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka kan ka kuma kelen fɔ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni danga don do yahudiya ni danga ka kan koyi o tuma na a ye duwawu kɛ filɛsitiniyenw ye silamɛw don aw balimaw don anw ka ko gɛlɛyayɔrɔ ye silamɛya ka ko gɛlɛyayɔrɔ ye ni kunko ye silamɛw dɔ sɔrɔ dɔ b'i da de o tuma na o bɛ fɛrɛ an ma mais e bɛ taa sɔrɔ nanzara jamanaw na ni kunko ye o balima dɔ sɔrɔ o bɛ wuli ka jɔ o tuma na an dɔ la dɔrɔn nin tɛ anw ka ko ye n'a y'a an fana sɔrɔ dɔ fana b'a fɔ an ka ko tɛ o de y'a to ko de tɛ ka an bɛ ɲama nɔgɔsila ka taa fɛ kana fɔ e kunko tɛ dɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kunko don an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka hamina ko don o de b'a to fanga bɛ sɔrɔ mais ni kunko ye silamɛw sɔrɔ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn dɔw b'a fɔ ko an ko tɛ bilen an t'a yɔrɔ la bilen ayi o tɛ dɛ i b'a yɔrɔ la i ka ko don an ta ni la ilaha illallah fɔ b'a dɔn In Ramat Gan, a suburb of Tel Aviv, a Hamas missile killed a man in his 50s. He was reportedly hit by shrapnel in his apartment. In Sheikh Jarrah, there continues to be anger and tension. Attempts to evict Palestinians from the e nana colonisateur de don u nana yɔrɔ wɛrɛ de u mɔkɛ bɔra Ibrahimu bɔla Iraki Babili jamana de la Ibrahimu ka kaburu a sanna de a muso ka kaburu Sarata ka kaburu a y'a san filɛsiniyanw fɛ ka aw bɔra min ni Ibrahimu ko don Ibrahimu bɔla Babili de kana o tuma na dugukolo ye filɛsiniyanw ta de diɲɛ bɛɛ b'o sariya u y'a minɛ ka ban ni laban in na olu yɛrɛ b'o bato la u nana batokɛlaw bomarili ka batokɛlaw faga nunu na a ma diya an ye ka denmisɛnninw u ye denmisɛnninw min faga dansi t'a la ka sɔrɔ ka bɔ o yɔrɔ ko tajuru sara bon e nana ne sɔrɔ tiɲɛ bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn diɲɛ mɔgɔw tɛ tiɲɛ kɔ dɛ nka diɲɛ mɔgɔw kɔni bɛ fɛn kelen faamuya an bɛɛ lajɛlen an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kule k'a fɔ a ma diya an ye diɲɛ mɔgɔw b'o de faamu k'a fɔ k'u ka wuli ka jɔ n'o y'a sariyabatigiw ye n'o ye ONU ni a ɲɔgɔnnaw ye o bɛ min faamu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ nin man ɲi o b'o de faamu an ka daden a man ɲi bɛɛ lajɛlen k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ n'i y'a mankan mɛn tuma o tuma na wuli ka fara maaw kan diinɛ ko don wuli ka fara maaw kan
i bi yɔrɔ yɔrɔ i ka duwawu kɛ i bi yɔrɔ yɔrɔ i ka duwawu kɛ wa i bi yɔrɔ yɔrɔ i ka kibariya fɔ ka aw fo TV Sunna nin kibariyaw jɛnsɛnni na nin bɛɛ ye nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'i nin yɔrɔ kɛ nin bɛɛ ye o de ye ya Rabbi Ala ka bɔda d'a ma nin ko in na Ala k'a ka se yira yahudiyaw la silamɛw Ala k'u dɛmɛ u bi yɔrɔ yɔrɔ Ala ka silamɛya dɛmɛ Ala ka silamɛya kɔrɔta Ala ka silamɛya dɛmɛ Ala ka silamɛya kɔrɔta an bɛ Ala deli Ala ka n'an fitinɛ an dusukun tɛ se min kɔrɔ Ala ka n'an lajarabi an dusukun tɛ se min kɔrɔ Ala e de ye se masa ye Ala e tulo b'an kan na lafo an ka lafo sera dan na dɛ an ka dɛsɛ sera dan na dɛ anw ka fɛlɛw banna Ala fɛlɛ b'i bolo nin ko in dilali la Ala e ka nin ko in dila ka ni silamɛw ka bonya ye e ka kuncɛ ni silamɛw ka bonya ye e ka kuncɛ ni silamɛw ka dɛmɛ ye subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. An bɛ Ala fo fɔlɔ ka Ala barikada ka nɛɛma ni kisi ɲini ka ɲɛsin cidenba in ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O tɛmɛlen kɔfɛ min ye Palestine lahalaya ye bi a bɛ ka silamɛ ɲɛnaman bɛɛ stop a ye silamɛ ɲɛnaman bɛɛ tɔɔrɔ bi nka an bɛ Mali État fɔlɔw fo minnu ni o ye Mali jɔyɔrɔ bange ko in na Palestine ko in na k'a daminɛ depuis Morobo ka waati kana se Musa ka waati ma kana se Alpha ka waati ma minnu bɛɛ y'a jira k'a fɔ Mali jɔlen don ka fara Palestine kan minnu bɛɛ lajɛlen ye Palestine soutenir an b'u fo u ka baara ɲuman na Palestine problème an bɛ waati min na bi n bɛ a fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ɲɛnɛ diinɛ ko de lo politiki ko tɛ caman bɛ k'a don politiki ko kɔnɔna na wa a ye diɲɛ ja a ma diɲɛ ja Ala ka lahiru kan tɛ wuli tumana min Ala ye yahudiyaw k'o sauver ka bɔ Firawuna ka fanga bolo Musa sababu la a fɔra o ma ko udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ni aya in kan ka bɛɛ lajɛlen bɔ kuma caman b'a fɔ latigɛ dulonnen bɛ fɛn dɔw la Ala kɛlen k'a jira yahudiyaw la o sauverlen kɔ fɛ ka bɔ Firawuna ka fanga na ko o ka don biladul kananiyin o ka don o k'o kɛlɛ ale Ala b'a latigɛ nin ka k'o sigiyɔrɔ ye fo ka taa diɲɛ kɛ min o bɛ k'o ka jamana ye nka en condition o kana ban n'o banna o bolola ko yɛrɛ bɛ bɔ a dugukolo ko bɛɛ o de kataba Allahu lakum o ye Ala ye min latigɛ o ye latigɛ de lo mais a dulonnen bɛ condition dɔ de la est-ce que o ye condition in bɔ a sira fɛ wa o banna parce que ko Ala Musa ma izhabu anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun donc Ala ye min latigɛ o ka sigiyɔrɔ ko ye k'a fɔ o bɛna sigi o condition o ka don nka n'o banna ko fatanqalibu khasirin aw tigɛlankolon bɛ bɔ a yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen na donc effectivement o banna ka don o ma taa kɛlɛ fana kɛ donc ko Musa ma e ni Ala yɛrɛ ka taa o kɛlɛ an bɛ sigi k'aw kɔnɔ yan n'aw ser'o la anw bɛ don n'aw y'a ye e ni Ala bɛ ka bolo an b'aw yɛrɛ ɲini san'aw ka s'an ma هذا سوء التعدد مع الأنبياء ومع الله o tɛmɛlen kɔfɛ ko jaabi nana kɛ jumɛn o bana ka don Ala ko fa innaha muharramatun alayhi halisa an b'o problème de la k'a fɔ ko nin ka k'o ka jamana ye nin ka k'o ka sigiyɔrɔ ye k'a fɔ o ta don ale Ala k'o ka haramu Ala ma dan o ma ka tila k'o pini 40 sana yatihuna fil ard san 40 o bɛ o tunulen n'o yɛrɛ kun fɛ Ala ma jɛna o ka don dugu kɔnɔ k'o pini ka to kungo kɔnɔ san 40 donc yahudiyaw halisa o b'o sigiyɔrɔ ɲini de la depuis e ni maa min bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛminɛn t'a bolo kɛlɛminɛn sugu bɛɛ b'e bolo e ma s'a la fo waati min a commencé a bɛ ka kɛlɛminɛn dɔw sɔrɔ e tɛ se o tigilamɔgɔ la bilen o bi fana k'a jira fana k'a fɔ ko in bɛ Ala ka latigɛ de bolo wallahi Palestine bɛ ka baara min kɛ o bɛ ka umma islamiya bɛɛ de ka niyɔrɔ baara bi anw au moins hali n'anw ma se ka taa o dɛmɛ kɛlɛ la an k'o dɛmɛ duguw la an ka seliw la an ka kunutuw la i yɛrɛ kelen an k'o dɛmɛ ni duguw ye duguw tɛ dɛsɛ foyi la nin ye kumasuru ye alamu islam ma diɲɛ bɛɛ silamɛ jamana bɛɛ ma maa o maa k'e ye silamɛ jamana ye mais foyi ma silamɛ jamana o kumasuru bi
silamɛ jamanaw ɲɛmaw ole silamɛw kuma shuru o donnaw kan ka ɲɛmaya ta ni silamɛya tɔgɔ ye mais tiɲɛ na an bɛ se ka min fɔ o ka lahalala o ni silamɛya cɛ ka jan an bɛ dugawu de k'ala ka limaniya di anw ni o ma o ka se ka jɔ ni silamɛya ye maa minnu nin tora nin ko in na Palestine an b'o o jate shuhadaw de ye ala k'o fara shahidi su kan a ka kan alam islami o ka wuli joona ka ninnu dɛmɛ o seko damayira bɛɛ lajɛlen na sinon an bɛ taa ɲininka nin kungo la alikiyama don ni maa damadɔ sɔrɔla minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka wasa kɛ a fɔla a banna mais n'u ma kɛ alam bɛɛ bɛ taa ɲininka nin alikiyama don population seko ye ka dugawu kɛ an n'a fɔ an bɛ wuli système dɔ kɔnɔ k'a fɔ an bɛ taa kɛlɛ kɛ mais an se min o ye ka dugawu kɛ mais bɛɛ k'i da makun ka siran juguw ɲɛ o kuma shuru di donc ala de ko an ma wala tahinu ko an kana an yɛrɛ lafu wa tad'u ila salm wa antumul a'laun mais an yɛrɛ dalen t'a la de o de y'an bila nin problème kɔnɔ la ya rabbi ala ka o dɛmɛ ala k'o sutura ya rabbi ala ka se di o ma siga foyi taara ne kɔni ka faamuya la ne limeliyalen don 100% Palestine bɛ se sɔrɔ inshallah bɛ se sɔrɔ donc nin ye ko ye komi n'a laɲinilen don diɲɛ kafiriw fɛ ka silamɛya kɛlɛ ani silamɛya ka yɔrɔ bazi dɔ ka se k'a minɛ silamɛw la mais halisa silamɛw de bɛ duguduguli na ka baara kɛ ni kafiriw ye donc min mana sigi jamana ɲɛmaaya la ko an ye silamɛ mais silamɛya kɛlɛbaga don silamɛya bɛ kɛlɛ bɛɛ b'i kuma shuru ma si tɛ se ka foyi fɔ a ka kan anw ka États ka wuli k'o ka jɔyɔrɔ yira k'a yira k'a fɔ o bɛ ni Palestine ye k'a yira k'a fɔ min bɛ ka kɛ o tɛ ka jɛn n'a ye k'a yira k'a fɔ a ka dabila k'a yira k'a fɔ maa minnu nin tora a la k'a fɔ ka ala deli ala ka nɛ o la ka tila ka dugawu kɛ Palestine ye k'a yira k'a fɔ ko Israël o ma rekone an ka État kan ka jɔ nin kɛwale la bi Mali dɔnna n'o de ye Mali y'o kɛwalew de kɛ Mali ɲɛmaaw jɔra o cɛfarinya jɔyɔrɔ de la an b'a jigiya k'a fɔ Mali ka cɛfarinya kan ka kɛ taa ɲɛfɛ mais an t'a jigiya ko Mali ka cɛfarinya bɛ ka sigi kɔfɛ de mɔgɔ o mɔgɔ hali n'i yɛrɛ tɛ diinɛmaa ye sa i ka kɛ danbetigi ye i tɛ jɛn ni nin kɛwale ye k'a fɔ nin kɛwale ka kɛ e maa ɲɔgɔn na k'a to so kɔnɔ ka bâtiment k'a bɛɛ lajɛlen bombarder k'a jigin ni maaw ye donc tuma dɔ la n bɛ min mɛn médiaw la tuguni o bɛna jɔ k'olu ka journaliste dɔw b'a la o tuma jamanaden minnu b'a la olu tɛ maaw ye c'est bon nin ye politiki kumaw de ye ka se k'a yira k'a fɔ an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw b'a la mais problème t'a la aw ka maaw ka k'a la kɛ a kɛra jamana min kɔnɔ a kɛra dugu min kɔnɔ a kɛra quartier min na maa minnu nin tora la o jamanadenw na baga kɛra o ma de o sinon en réalité Israël tɛ quartier la Israël ka jamana tɛ ka taa baga jamana dɔ ma ko fo i k'o kɛlɛ ka tila ka sigi diɲɛ ka tila ka kɛ o dɛmɛ walasa u ka sigiyɔrɔ sɔrɔ silamɛw fana ka jɛ silamɛw ka ɲɛsinyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ seli la o yɔrɔ silamɛw ka ɲɛmaaw de yɔrɔ in minɛ Omar ibn al-Khattab ale de y'a dɔn k'a fɔ je tɛ kɛ ka nin yɔrɔ to yen a y'a bɔsi kiricɛnw na k'a di silamɛya ma o kɔfɛ diɲɛ farala ɲɔgɔn kan k'a minɛ tuguni k'a di u ma Salahuddin al-Ayyubi ale tilara ka na yɔrɔ minɛ tuguni k'a di silamɛw ma livre tɛ maa bolo diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka bɛrɛnsirali kɛ ka bila sira ɲuman kan ka tɛmɛ silamɛw kan mais silamɛw bɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ kalalen tɛ silamɛw bɛ lahala min maa man kan ka foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ma sɔn n'i ka idéologie n'i ka hakilila ye mais olu de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi i b'a fɔ baganw hakili tɛ yen ka baara kɛ su fana tɛ yen ka baara kɛ limaniya tɛ yen ka da ala la k'ala ka sira ta wallahi summa wallahi alam islamiw bɛɛ lajɛlen o ka wuli ka baara kɛ ni silamɛya ye ka da ala la ka baara kɛ wallahi foyi tɛ se ka jɔ ɲɛfɛ nin ye diɲɛ puissance dɔ de ye maa damadɔ de jɔlen filɛ o ɲɛfɛ an t'a fɔ Palestine bɛɛ dɛ an t'a fɔ État bɛɛ parce que État yɛrɛ bon o y'a damana masala wɛrɛ ye mais maa damadɔ de bɛ filɛ ka ninnu n'i ko sanfɛra o bɛ se o la fɛn bɛɛ b'u bolo bombe qualité sugu bɛɛ b'u bolo mais o dɛsɛlen filɛ ninnu ala kɛra ye kumakan min fɔ sallallahu alaihi wasallam ko jamakuru dɔw bɛ yen o tɛ fara fiyewu o bɛ ka kɛlɛ kɛ ka defani kɛ tiɲɛ kan fo ala ka taa se di u ma ala kɛra ɲininkala ko o ye Palestine minnu bɛ Palestine ala kɛra ko n'olu tɛ jɔn don dɔ Ismail Haniya ka kuma dɔ fɔ a ye kuma dɔ fɔ don dɔ a ye ne ɲɛji bɔ o ye jumɛn ye a ye wele k'an ɲɛsin alam islam na diɲɛ silamɛ bɛɛ a ko n'aw jɛla k'anw to yen maa si ma sɔn ka na anw dɛmɛ anw jɛnlen don k'anw ka hakɛ defan hali n'an bɛ balo zeytuna la zeytun n'o ye olive hali n'anw bɛ balo la balo kana don aw ka balo tigɛ anw na
anw baliman de aw ye aw fana baliman de anw ye mais n'aw bɛ jɛnna n'a ye ka fara jugu de kan ka anw ye k'anw to yen anw tɛ nin dugukolo in défend anw t'a bila sibiri ɲɛ kelen anw tɛ jɛn n'a ye yahudiyaw ka yɔrɔ minɛ wa hali ni dumuni ma dun olu jigi dalen don ala k'o bɛ balo olive la walayi kuma in jigitigɛ kuma de don a ye ne miiri yɔrɔ janya ɲɛɲɛji bɔ ma bɔ a kalama wa ala ye se d'o ma waati fana ko in lajɔ la donc Palestine silamɛya kungo de don silamɛw kungo de don wallahi silamɛw bɛɛ bɛ taa ɲininka n'a kɛra maa o maa ɲɛnɛ k'e ma se k'i seko kɛ surtout minnu ye ɲɛmaaw ye jamana ɲɛmaaw ye n'olu de kan ka jɔ o jɔyɔrɔ la wallahi anw k'an ye silamɛ an bɛ taa ɲininka ala alikiyama don n'anw dalen b'a la k'an ye silamɛ donc nin lahalaya in hali minnu yɛrɛ tɛ silamɛ a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kumasita surtout an minnu kan ye silamɛ ala ye diɲɛ pouvoir fɛn bɛɛ di anw ma sɔrɔ siraw la a bɛɛ b'an bolo an ka dugukolow la mais o n'a ta bɛɛ halisa anw de bɛ n'a fɔ kɔnɔ ku kala ni kɔnɔ minnu na yɔrɔ min anw bɛ taa yen choix foyi tɛ anw na alors que diɲɛ puissance fɛn bɛɛ ala y'a se di anw ma n'o ye silamɛw ye diɲɛ kɔnɔ